ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ବସିକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ବୋଉ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦକୁ ଖୋଇଦେଉଛନ୍ତି। दादी रे हम चिंती करे ले दे दम नंदे माथा नाच पूरा पूरा मना ओडिया शिफ्ट गेला एटा ई जो धान कड़ में की विशाल ता जो को पाठ जे बोल जो तासली पड़ी आलानी अच्छा ये आइटम है चिकन पांपड़ सकाଳେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଧୋଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଧରିକି ଖାଉଛି, ମୋତେ ଦେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ପିଇସି ମା ବୁଲିକି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। मुस्कान ଲାଗିଗଲାଣି ସଜ। कर दूँ स्टार्ट हो चुपा पके पानी जो खसे नहीं थी एमी धरा भीतर जाई करूची नंदिनी झियो से काय से वाले जदरे बगरू जाइथिले दी जण जाक ये आडला रंग पेंसिल कलर करियो बोली सानो रंग पेंसिल चल उबाड़ी दे भाई मत करियो उबाड़ी दे ये इकड़ा सब बोली जे लगे नहीं कलर पेंसिल रंग पेंसिल का बोली सब बोली होचे चल जा गाने के बटे नाश्ता करो नाश्ता बड़मा सांगरे एठी आळती एठी ए हां यही पाछे ना यही आळती यही पाछे पाछे रख दे जे फूल तोड़ सब खलो पे जे फूल तोड़ ये पाछे कर ले पानी को बाहर जाइते सदा वसंत भगवान এটি নেই সব সেখানে ঘরে ঘরে जा शिवा टिकट के आवत ना ना
ବସିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆଇଲି ଜାଗାଟା ଦେଖିକି ଆଣିଲି ମସ୍ତ ପୁରା ସେଠି ଘର କଲା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାରିଲେଣି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ମୋର ମାନେ ଦୋକାନ ଯିବି ସବୁ ମାଛ ନା 100 ବର୍ଷ ଭଲ କାମ କରୁଛ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ଯାଇସାର ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ମାମୁ ଆସିପାରିବେ ହଁ ମାମୁ ପଳେଇବେ ଦେଖରେ ମାମୁ ଗାଧୁକି ପଡିବି ଗଲା ସରିଲା ସେଇ ବାଟ ଚାଲ ଏଇଟା କି ସାଙ୍ଗ ଭଲ ହେଲା ଠିକ ହେଲା ସେ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଉ ମୁଁ ତ ବସେଇ ଦେଇଛି ବସେଇ ଦେଇକି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆମର କି ରହିବ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତମ ବେଗ ରଖିଲ ନା ଗାଡି ଚଳିଯିବ ବାଡି ହେଇଯିବ ମୋ ମାଇକି ଜୋର ହଁ ଯିବା ହଉ ହଁ ଆଉ କାଲି ଆସିବୁ କଣ ଦେଖି ଗଲୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଚାଲ କଲେଜ ଆଗ ରଖ ମୁଁ କହିଦେବି